देखती हो। व्हाट्सएप पे कोई मुस्कुरा के बोल दे, तुम कहती हो बहुत अच्छा। मैसेंजर पे कोई इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हो तुम, कुछ नहीं देखती हो कि इसका खानदान कैसा, इसका घर कैसा, इसका मकान कैसा, इसकी आदत कैसी, इसके रिश्तेदार कैसे। सोशल मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि देख नहीं रही हो, पाकिस्तान से भी 4 बच्चों की अम्मा भाग के चली आई और किस छुआरे के पास आई, उसको पता नहीं क्या दिखाई दिया इसमें। देख लो इस छछूंदर में क्या दिखाई दिया उसको। ये सोशल मीडिया का कमाल है, सोशल मीडिया का कमाल। तो हजरत खदीजा ने क्या देखा? ईमानदारी। 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा से आपने निकाह किया, और फिर जब आपकी बीवी खदीजा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद में आपने जितनी भी शादियां की, आप ताज्जुब करेंगे वो शादियां आपने जो की या तो बेवा से या तलाकशुदा औरत से। आपकी सिर्फ एक बीवी कुंवारी थी बस, जिसका नाम था आयशा। आयशा के अलावा जितनी भी बीवियां थी, हफ्सा जो उमर की बेटी थी, उनका शौहर खुनैस जंगे बदर में जख्मी हो गए थे और बाद में जख्मों की ताप न ला सके, इंतकाल कर गए। तो आपने खुनैस की बीवी उमर की बेटी हफ्सा से निकाह किया, वो बेवा थी। आपने सफिया से निकाह किया, वो भी मेरे भाइयों एक जंग में गिरफ्तार करके लाई गई, कैदी बनकर लाई गई, हिस्से में नबी की आई, लौंडी बनी, आपने आजाद कर दिया। फिर उसके बाद में आपने उनको अपने निकाह में ले लिया। हजरत सफिया से आपने निकाह किया। खदीजा के अलावा मैमूना, वो भी आपकी बीवी जो थी वो बेवा। ये आपने जितने भी निकाह किए या तो बेवा से या मुतल्लका, जिनसे तलाक हो चुकी थी, जिनकी तलाक हो चुकी थी। तो आपने ये रस्म भी खत्म की कि लोगों, जो औरत का शौहर मर जाए वो औरत मनहूस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अब जो भी इससे शादी करेगा वो आदमी मर जाएगा या ये उसको डस लेगी। आपने इस बुरी रस्म को खत्म करने के लिए खुद आपने हजरत खदीजा से पहले निकाह किया, फिर आपने सफिया से किया, हफ्सा से किया, मैमूना से किया, आपने ये निकाह भी किए। एक और रस्म थी अरब के अंदर। वो रस्म क्या थी? मुंह बोले बेटे की बीवी को अपनी बहू समझना। जैसे हमने किसी को अपना बेटा बना लिया, है नहीं मेरा बेटा, लेकिन अपना बेटा उसको हमने बेटा मान लिया, चलो ये मेरा बेटा है, हम उसको खिला रहे, हम उसको पिला रहे, हम उसको अपने पास रखे हुए हैं। अब उसकी शादी भी हमने कराई, अब उसकी बीवी को हम अपनी बहू समझ रहे हैं। और अरब का यह अकीदा था, रस्म, कि उससे शादी नहीं कर सकता है उस लड़के का मुंह बोला बाप। ज़ैनब का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा से कराया था। जानते ना, ज़ैद जो हजरत खदीजा के गुलाम थे, और जब अल्लाह के नबी ने हजरत खदीजा से शादी की तो हजरत खदीजा ने ज़ैद को अल्लाह के नबी को दे दिया। और ज़ैद अल्लाह के नबी के इतने करीब थे कि जब ज़ैद के बाप और चचा ज़ैद को लेने आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा बेटा आपके पास है। आपने कहा कौन? कहा ज़ैद, हम उसको लेने आए, आप मुंह खोलिए, आपको कितना पैसा चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा बेटा मुझे दे दो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, आपका बेटा अगर है और आपके साथ जाना चाहता है और आपको अगर पहचान लेता है तो मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूं, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं होगी। आपने बुलाया, ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। आपने कहा ये पहचानते हो ये कौन है? ज़ैद ने कहा ये मेरे बाप हैं, ये मेरे चचा हैं। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पहचानते हो? कहा ये तुम्हारे बाप हैं। हाँ। ये तुम्हारे चचा है? कहा। आपने कहा ज़ैद ये दोनों तुम्हें लेने आए हैं और मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बेचारे पूरी तुम गिरफ्तार कर लिए गए या कैद कर दिए गए या पकड़े गए या अगवा कर लिए गए, और कई सालों से तुम्हारे माँ बाप परेशान थे, आज तुम्हें लेने आए हैं, मैं तुम्हें इनके हवाले कर रहा हूं, तुम जा सकते हो, तुम अपने माँ बाप के पास, अपने चचा, अपने रिश्तेदारों में जा सकते हो। ज़ैद रोने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब बाप ने कहा बेटा तू गुलाम बनकर रहेगा,
میں تجھے آزاد کرانے آیا, میں لینے آیا, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے پاس رہوں گا. تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے. اس نے اپنے باپ سے کہا میرے ابو, محمد کے پاس میں غلام بن کر نہیں, گھر کا مالک بن کر رہتا ہوں. جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں, جو مرضی آتی ہے کام کرتا ہوں, جو مرضی آتی ہے نہیں کرتا ہوں, جہاں جانا چاہتا ہوں جاتا ہوں. محمد رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں, اپنے غلام کی طرح نہیں. جب بیٹے نے جانے سے انکار کر دیا زید نے, تب باپ خوشی خوشی چلے گئے. اگر ہمارے گھر سے بھی زیادہ پیار تجھے اس گھر میں مل رہا ہے تو بیٹے ہم تجھے نہیں لے جا سکتے, رہو تم یہاں. ہنستے ہوئے گئے, آئے تھے روتے ہوئے, ہنستے ہوئے گئے کہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ زید اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گیا میری محبت دیکھ کر, تو زید کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے, اور خانہ کعبہ میں لے جا کر لوگوں میں اعلان کیا, لوگوں سن لو, یہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے, محمد کی وراثت میں اس کا بھی حق ہے. یعنی میری جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں میرے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا. جب یہ کہا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی, اور اس میں فرما دیا نہیں, آپ کے بیٹا کہہ دینے سے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا, اس کا باپ وہی کہلائے گا جو اس کا باپ ہے. آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں, اس کو اپنے گھر میں پال سکتے ہیں, پوس سکتے ہیں, بڑا کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے باپ نہیں بن سکتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا. پھر اللہ کے نبی نے زید کا نکاح زینب سے کرا دیا. زینب میں اور زید میں زیادہ دن تک نبھ نہ پائی, دونوں میں کھٹاس ہو گئی, اور حضرت زینب نے طلاق لے لی زید سے. حضرت زینب نے زید سے طلاق لے لی. جب زینب نے زید سے طلاق لے لی تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ اس وقت منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی آدمی شادی نہیں کرتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے تو عرب کے اندر یہ دستور باقی رہے گا, لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھیں گے اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح سمجھیں گے. اس رسم کو توڑو. اللہ کے رسول نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے زید کے طلاق دینے کے بعد زید کی بیوی زینب سے نکاح کر لیا اور زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا. آپ نے ایسا کر کے اس رسم کو توڑا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر منہ بولا بیٹا طلاق دے دے تو اس کا باپ اس لڑکی سے, اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے. عرب کے اندر یہ دستور تھا, آپ نے اس رسم کو بھی ختم کیا. کتنا اندھیرا تھا, کتنی برائیاں تھی عرب کی سرزمین پر میرے بھائیوں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ان سب کو آپ نے ختم کیا. شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے جو بتایا وہی حال, رکھنا چاہتا رکھتا, جب چاہتا تب طلاق دے دیتا. اللہ کے رسول نے کیسی محبت کر کے دکھائی کہ قربانی کا دن ہے اور گوشت کھا رہے ہیں, اٹھاتے منہ تک لے جاتے ہیں, پھر واپس کر دیتے ہیں, پھر منہ تک لے جاتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں, پھر منہ تک لے جاتے ہیں, واپس کر دیتے ہیں. رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ, آج مجھے اپنی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. آج خدیجہ زندہ ہوتی تو آج قربانی کے دن وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی اور کھانا کھاتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں جو 66 سال کی عمر میں مر گئی, اس دنیا سے چلی گئی, انتقال کر گئی. اے اللہ کے نبی, اس 66 سال کی بوڑھی عورت کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہم جوان عورتیں آپ کی خدمت میں موجود ہیں, آپ ہم سے فائدہ اٹھائیے, آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خاموش, تم نہیں جانتی ہو, تم نہیں جانتی ہو خدیجہ کون تھی. تم خدیجہ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو, نہیں کر سکتی ہو. خدیجہ خدیجہ تھی اور عائشہ عائشہ ہے, خدیجہ کی طرح تم نہیں بن سکتی ہو. عائشہ جب ساری دنیا محمد کو جھٹلا رہی تھی تو خدیجہ اکیلے محمد کی تصدیق کر رہی تھی. جب ساری دنیا محمد کے نبی ہونے کا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ اکیلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ رہی تھی. جب ساری دنیا
محمد کو پتھر مار رہی تھی اور میرا سر پھٹ رہا تھا، خون میرے ماتھے سے پیشانی سے ٹپک رہا تھا، تو اکیلے خدیجہ اپنے سر کا دوپٹہ پھاڑ کر میرا خون صاف کر رہی تھی، میرا خون صاف کر کے مجھے دھارس دے رہی تھی اور تسلی دے رہی تھی۔ عائشہ تم خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، خدیجہ خدیجہ ہے اور عائشہ عائشہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ رہے، اس طریقے سے آپ نے رول ادا کیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ سے بھی محبت کی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی، اتنی انتہا تھی کہ حضرت عائشہ کے اونٹ کو چھوڑ کر آپ صفیہ کی اونٹ پر سوار ہو گئے۔ پتہ نہیں تھا صفیہ نے حضرت عائشہ سے اپنا اونٹ بدل لیا، تمہارا اونٹ کمزور ہے اور تمہارے اونٹ پر اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، ایسا کرو کہ یہ اونٹ مجھے دے دو اور میرا اچھا والا اونٹ تم لے لو، کیونکہ یہ طاقتور ہے، تم دونوں بیٹھتے ہو نا، تو اس اونٹ کو لے لو۔ اللہ کے نبی جب آئے تو آپ نے سمجھا یہ اونٹ عائشہ کا ہے، اور عائشہ نے صفیہ کا اونٹ لے لیا، صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا صفیہ تم؟ یہ تو عائشہ۔ کہا نہیں، ہم نے اونٹ چینج کر لیا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آدھی دور ان کے ساتھ آئے ہیں، اب آدھی دور تمہارے ساتھ چل دیتے ہیں۔ آپ صفیہ کے ساتھ چلے، جبکہ باری تھی حضرت عائشہ کی۔ حضرت عائشہ کو اتنی دیر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، جب مقام پر پہنچی تو جنگل میں چلی گئی، جنگل میں چلی گئی۔ بخاری کی روایت، جنگل میں جانے کے بعد ایک سنسان کھیت میں، ایک ہرے بھرے کھیت میں گھاس میں انہوں نے اپنا پیر ڈال دیا، اور پیر داخل کرنے کے بعد کہا اللہم سلط علی عقربا او حیۃ، اے اللہ آسمان سے کوئی، اے اللہ اس کھیت میں اس جھاڑی میں کوئی سانپ بھیج دے یا کوئی بچھو پیدا کر دے، تلدغنی جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے اور اس کے زہر سے میں مر جاؤں۔ وَرَسُولُكَ لَا أَقُولُ لَهُ شَيْئًا، وہ تیرے نبی ہے، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یعنی میرے اونٹ کے بجائے صفیہ کی اونٹ پر بیٹھ گئے، میری باری کی ہے اور پھر بھی آپ دوسری بیوی کے اونٹ پر بیٹھ گئے، میں یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اتنی محبت تھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول سے، یہ محبت کرنا سکھلایا تھا اللہ کے رسول نے، ایسا پیار کرنا سکھلایا تھا محمد رسول اللہ نے، روح پھونک دی پیار کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غور کرو، جب ساری دنیا سورج کو دیکھتی تھی اور سورج کو سورج کہہ رہی تھی، سورج کو سورج کہہ رہی تھی، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے، میرا سورج تو محمد رسول اللہ ہے۔ پھر وہ شعر بھی پڑھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی لی شمس وللآفاق شمس، لی شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر، شمسی طالع بعد العشاء۔ حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لی شمسن ایک میرے پاس بھی سورج ہے، ایک آفاق آسمان کا بھی سورج ہے، لی شمسن وللآفاق شمسن، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہتی تھی شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں تمہارا سورج تو فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، تمہارا سورج فجر کے بعد پورب سے نکلتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے۔ یعنی محمد رسول اللہ کو سورج بتایا ہے حضرت عائشہ نے، ایسی مثالی محبت پیدا کر دی میرے بھائیوں۔ یہ کتنے رسم و رواج کو ختم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا، آیا وضو بنایا نماز پڑھی، آپ نے اس کو بلایا ادھر آؤ، ارجع، دوبارہ جاؤ وضو بناؤ، فصلی انک لم تصلی، ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا وضو بنا کے آیا، پھر نماز پڑھی، آپ نے کہا ارجع، پھر لوٹو وضو بناؤ، دوبارہ آؤ، دوبارہ نماز پڑھو، فانک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ غور کرو،
उसने 3-4 मरतबा वुजू बनाया, 3-4 मरतबा उसने नमाज पढ़ी। कहने लगा अल्लाह के रसूल इससे अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता। फिर आपने उसको नमाज पढ़ना सिखलाया, सही तरीका बताया, कैसे रुकू किया जाए, कैसे सजदा किया जाए, कैसे वुजू किया जाए, ये सब तरीका बताया। इसलिए कि तौहीद के बाद, शिर्क से बगावत के बाद, शिर्क से इनकार के बाद सबसे बड़ा फरीजा जो है वो नमाज का है, और नमाज इंसान सही न पढ़े तो सारी इबादतें बेकार है। इसलिए आपने उसकी इस्लाह की और उसको नमाज पढ़ना सिखलाया। इस्लाह। एक नौजवान आया, कहा अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं। जिना? किस चीज की इजाजत? जिना की। सबसे बुरा काम। और किससे इजाजत मांग रहा? दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से, अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। साहबा उसको डांट रहे, हट हट कमीना, क्या चुप, क्या बोल रहा, चुप चुप। अल्लाह के नबी मुस्कुराते कहते नहीं नहीं नहीं, तुम डांटो नहीं। अभी कोई आदमी मुझसे कहे कि मौलाना साहब ये मैदान में हम जाना चाहते हैं, आज बहुत अच्छा माहौल है, जाऊं, तो अभी डांट, हक कमीने, हमसे क्या पूछता है? अगर कोई हमसे पूछे कि जर्जी साहब किसी लड़की से दोस्ती है कि मैं उसके साथ जाके कुछ कर सकता हूं, हम क्या बोलेंगे? कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? हमसे भी इस तरीके की बातें कर रहा है तू? वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है इजाजत दो जिना की, और साहबा डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी कहते डांटो नहीं, इधर आओ। है कोई? कहा कोई दोस्त है। अरे आज के माहौल के हिसाब से बोलूं ना, हाँ एक गर्लफ्रेंड है मेरी। अच्छा, मिलना चाहते हो? कि जी। आपने कहा ठीक है मैं इजाजत देता हूं, लेकिन यह बताओ कि जो काम तुम उसके साथ करना चाहते हो, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि यह काम तुम अपनी बहन के साथ करो तो करोगे? कहता फिदा का बीवा उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह के नबी, बहन के साथ कैसे कोई कर सकता है? नहीं, कोई इज्जत वाला इंसान, इज्जतदार शख्स अपनी बहन के साथ ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा बेटी के साथ? कहा नहीं। आपने कहा फूफी के साथ? कहा नहीं। खाला के साथ? कहा नहीं। चची के साथ? कहा नहीं। आपने कहा जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, फूफी होगी, खाला होगी, चची होगी, कुछ तो होगा। फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी चची, मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ ये काम किया जाए? कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी समझ में आ गया है, मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल ने उसके सर पे हाथ फेरा और दुआ की कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। वो नौजवान का बयान है, उसके बाद लड़की तो छोड़ो, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी, किसी भी हराम चीज के ऊपर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये तरीके थे इस्लाह करने के। आप बहुत बड़े मुअल्लिम थे, बहुत बड़े मुस्लिह थे। समाज की इस्लाह जिस अंदाज से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की, किसी ने नहीं। अभी गफ्फार साहब से मसला पूछा गया ना कि रमजान के महीने में माइक के जरिए मस्जिद से सहरी के लिए उठाना जायज है कि नाजायज? अब्दुल गफ्फार साहब न जायज कह पाए न नाजायज कह पाए, और कहा कि अच्छा नहीं लगता। मेरे भाइयों, ऐसा तरीका सरासर गलत और नाजायज है। आप मस्जिद के मिंबर पे या मस्जिद के माइक से रात में किसी को बेदार करें, यह आपके लिए जायज है ही नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जो अपनी जबान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। आप अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे कि सहरी के लिए उठाना तकलीफ वाली चीज है? हाँ, जिनको रोजा रखना है बहुत से उनके पास रास्ते हैं। मोबाइल में अलार्म लगाना, घड़ी में अलार्म लगाना, उठ जाना, उनके पास बहुत से तरीके हैं। लेकिन आप माइक से क्यों आवाज देंगे, क्यों पुकारेंगे, क्यों चिल्लाएंगे? क्या सबके ऊपर रोजा फर्ज है? एक बूढ़ा बाप जिसको रोजा डॉक्टर ने मना कर दिया, पूरी जिंदगी अब वो रोजा नहीं रख सकता जब तक वो जिंदा है, उसके ऊपर रोजा है ही नहीं, वो फिदिया देगा बेचारा। एक मिस्कीन खाना खिलाएगा, आप माइक पकड़ के कहते हैं रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, बनाइए। उस बूढ़े की आंख खुल रही है,
وہ नींद की गोली खाकर सोया हुआ है, डॉक्टर ने उसको नींद की गोली दी है, वो डिप्रान 10 mg 5 mg की खा के सोया और आपकी माइक की आवाज सुनकर वो उठ गया, उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, वो फिदिया देगा, आपने उसकी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। आप कौन होते हैं उसकी नींद में खलल करने वाले? एक औरत जिसको पीरियड आ रहा है रोजा नहीं रख सकती, आपके माइक की आवाज ने उसकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी उठा दिया। वो बच्चे जिन पर रोजा फर्ज नहीं है, आपने उनकी भी नींद में डिस्टर्ब कर दिया। वो औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत जिनको रुख्सत दे रही है कि वो रोजा छोड़ दे बाद में पूरा करें, आप उनके रोजे में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नींद में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जिन औरतों के पेट में हमल है, बच्चा है, आपने उनकी नींद में भी डिस्टर्ब कर दिया। शरीयत कहती है कि वो रोजा छोड़ दे बाद में रखें। मेरे भाइयों, मुझे बताइए कि आप कौन सा सवाब का काम कर रहे हैं? आप मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके ऊपर रोजे की रुख्सत है, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं, और तकलीफ किसी भी मुसलमान को देना जायज नहीं है आपके लिए। इसलिए रात में माइक से ऐलान करना, नाते पढ़ना और नज़में पढ़ पढ़ के उठाना, ये सरासर नाजायज है, गलत है। आप ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। इसलिए जहां बहुत सी चीजों की इस्लाह हमारा मुआशरे में हम करेंगे, ये भी इस्लाह करना चाहिए, क्योंकि अब रमजान का महीना शुरू होने वाला है। 18 या 19 तारीख को पहला रोजा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने माइक से रात में उठाने की जरूरत नहीं है, अपने मुआशरे में हम इस चीज की भी इस्लाह करें। मेरे भाइयों, 1.5 घंटा हो गया है, आप लोग ये कैमरे अब समेट लें, और आपसे मेरी गुजारिश है, जैसा कि हमारे नाजिम मदरसा ने हाशिम साहब ने कहा था कि जर्जी साहब आपकी बहुत बात मानते हैं लोग, इस इदारे के लिए आप थोड़ा सा उनसे ताबुन मांग लें। मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। ये क्या है? क्या ऐसा बेहुदा सवाल, कहता कि क्या दुनिया में पहले बीवी आई अम्मा? ये तो वैसे ही सवाल है जैसे दुनिया में पहले अंडा आया कि मुर्गी। अरे अल्लाह के बंदे, न पहले माँ आई न बीवी आई, पहले बाप आया। अल्लाह ताला ने आदम को पहले पैदा किया है, बनाया, और फिर आदम के सुकून के लिए हव्वा को, और फिर इन दोनों को दुनिया में उतारा। तो दुनिया में न पहले बीवी आई न दुनिया में पहले माँ आई, अल्लाह ताला ने पहले हजरत आदम को पैदा किया। अगर कह सकते हो तो ये कहो कि पहले बाप आया। इस तरीके के सवाल नहीं करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं तो आइए, मेरे हाथ में आप क्या दे रहे हैं? मैं 5-10 मिनट के लिए बैठूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा, मुझे भी लंबा सफर करना है। मेरे भाइयों, जल्दी से मेरे हाथ में दें। अब भाई चैनल वालों हट जाओ, जल्दी समेटो। अब कैसे आएंगे लोग, बताइए आप। तो अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बोला गया है, जितने मौलवियों ने बोला है, खिताब किया, अल्लाह ताला बोलने वालों सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइए, जल्दी जल्दी लाइए, आप लोग हमें हाथ में दें। लाइए, वाकई आप हमसे बहुत ज्यादा उनसियत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं आपसे इसीलिए मांगता हूं, वरना आप तो दे तो चुके हैं, लेकिन मेरे हाथ में भी आप दे देंगे तो उंगली कटा के शहीदों में मेरा भी नाम लिख जाएगा। लाइए, माशाल्लाह, दीजिए भाई, जल्दी जल्दी देते जाइए। बूढ़े लोग जरूर दें, हम उनके लिए दूसरी बीवी की दुआ करेंगे। जल्दी लाइए। लाइए, बहुत फीके पड़ गए आप लोग, जल्दी लाइए। माशाल्लाह, अगले साल की तारीख याद है ना? 3-4 अप्रैल अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। भाई आप लोगों ने आने नहीं दिया लोगों को, आप लोग जब तक इन पर बैंड नहीं लगाएंगे शुरू से, तब तक नहीं कामयाब होगा। लाइए भाई।